বেলুর মঠে শুরু মহানবমীর পুজো। দেখুন। श्री रामकृष्णाय नमः। एते गंधपुष्पे ओम ऐं ह्रीं सर्वदेव देवी स्वरूपिण्यै श्री शारदा देव्यै नमः। एते गंधपुष्पे विवेकानंदादि श्री रामकृष्ण पार्षदेभ्यो नमः। ओम आधार शक्ताय नमः, प्रकृत्यै नमः, कूर्माय नमः, अनंताय नमः, पृथिव्यै नमः, क्षीरसमुद्राय नमः, मणिमण्डपाय नमः, श्वेतद्वीपाय नमः, पारिजाताय नमः, ओम कल्पवृक्षाय नमः, मणिवेदिकायै नमः, रत्नसिंहासनाय नमः, मणिपीठाय नमः, ओम मुनिभ्यो नमः, ओम देवेभ्यो नमः, ओम धर्माय नमः, ज्ञानाय नमः, वैराग्याय नमः, ऐश्वर्याय नमः, ओम धर्माय नमः, अज्ञानाय नमः, वैराग्याय नमः, ऐश्वर्याय नमः, ओम अनंताय नमः, पद्माय नमः, आनंदकंदाय नमः, संबिन्नालाय नमः, प्रकृतिमाय पत्रेभ्यो नमः, ओम विकारमय केशरेभ्यो नमः, तत्त्वमय कर्णिकाय नमः, अर्कमंडलाय द्वादशकलात्मने नमः, ओं सममंडलाय षोडशकलात्मने नमः, ओं मण्डिमंडलाय दशकलात्मने नमः, सम सत्वाय नमः, रजसे नमः, तम तमसे नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, पम परमात्मने नमः, ह्रीं ज्ञानात्मने नमः, ओम आं प्रभाय नमः, ओं मायाय नमः, ओं जयाय नमः, ऐं सूक्ष्माय नमः, ओं विशुद्धाय नमः, ओं नंदिन्यै नमः, ओं सुप्रभाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम सर्वसिद्धिदाय नमः, ओम वज्रनखदंष्ट्रायुधाय महासिंहासनाय हुं फट् नमः। ऋष्याधिन्यास। ओम दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ओम दुर्गायै नमः। इत्यस्य श्री दुर्गा मंत्रस्य नारद ऋषिर्गायत्री छंदो दुर्गा देवता ह्रीं बीजं श्रीं शक्तिः क्लीं किलकं चतुर्वर्ग सिद्धये विनियोग। ओम नारद ऋषानमं गायत्री छंदस्य नमः, दुर्गा देवताय नमः, ह्रीं बीजाय नमः, श्रीं शक्ताय नमः, क्लीं किलकाय नमः। रांग अंगुष्ठाभ्यं नमः, रीं तर्जनीभ्यं स्वाहा, रुं मध्यमाभ्यं वषट्, रीं अनामिकाभ्यं हुरों कनिष्ठाभ्यं वषट्, रक्करतलपृष्ठाभ्यमस्त्राय फट्, रांग हृदयाय नमः, रीं शिरसि स्वारुं शिखाय वषट्, रीं कवचाय उरों नेत्रत्राय वषट्, रक्करतलपृष्ठाभ्यमस्त्राय फट्। ओम दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ओम दुर्गायै नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ओम दुर्गायै नमः। महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ओम दुर्गायै नमः। ओम दक्षयज्ञ विनाश। ओम दक्षयज्ञ विनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ओम दुर्गायै नमः। ओम দুর্গাপুজো আদতে মিলন উৎসব, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে প্রাণের ছোঁয়া। হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের টানি এবার বরানগরের নপাড়া দাদাভাই সংঘের পুজোর থিম। মণ্ডপ জুড়ে সুতোর কাজ, রয়েছে মাটির পুতুল। হারিয়ে যাওয়া শিল্প সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে তোলার ভাবনাই এবারের পুজোর বিষয়। আধুনিকতা আর নগরায়নের আগ্রাসনে হারিয়ে যাচ্ছে পাড়া সংস্কৃতি, সম্পর্কে ভাঙন ধরেছে, পাশাপাশি থাকলেও বেড়েছে মনের দূরত্ব। হারিয়ে যাওয়া সেই সম্পর্কে টানি এবার বরানগরের নপাড়া দাদাভাই সংঘের পুজোর বিষয়। থিমের নাম টান। মাটির টান, শিকড়ের টান, সেসবই তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপ সজ্জায়। সুতো দিয়ে তৈরি মণ্ডপে সম্পর্কের বুনন, রয়েছে মাটির পুতুল। হারিয়ে যাওয়া একান্নবর্তী পরিবার, পাড়া সংস্কৃতির আন্তরিকতা, এই সবই ধরা পড়েছে নপাড়া দাদাভাই সংঘের মণ্ডপে। শিল্পী কুমোরটুলির রমেন পাল। পরিবারের এক একজনের সঙ্গে, প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষের এই রিলেশনটা গড়া অনেক কঠিন, কিন্তু ভেঙে যাওয়া অনেক সোজা। সেই রিলেশন, সেই বাস্তবতাকে রেখেই আমরা আমাদের এবারের নপাড়া দাদাভাই সংঘের থিম টান। ভিড়ে ঠাসা প্যান্ডেলে হাজির অভিনেতা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী। এই পুজোকে এই কারণে ঘিরে, কারণ নপাড়া দাদাভাই সংঘ সেই মার্জিনটা তারা অ্যাচিভ করেছেন। শুধুমাত্র যার নেতৃত্ব দিয়েছেন অঞ্জন দা এবং তার সবাই মিলে, প্রত্যেকে এই ক্লাবের সদস্যরা, কারণ তাদের কঠোর পরিশ্রম যেভাবে একটার পর একটা বছর আমরা দেখেছি, তো প্রত্যেকটা বছর মানুষ তো সেই এক্সপেকটেশনটা বেড়েছে, ওনারাই বাড়িয়েছেন। তো সুতরাং সেই নতুন টানে মানুষ আসছেন এবং এটা দেখতে আসছেন। বরানগরের নপাড়া দাদাভাই সংঘের পুজো উপলক্ষে গোটা পাড়াই হয়ে উঠেছে মণ্ডপ। সুমন ঘড়াইয়ের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। এবার এক নজরে দেখে নেব জেলার কিছু সেরা পুজোর ছবি।
রিপোর্ট।